Hola, sedikit disclaimer dan pemberitahuan tentang video ini. Sebenarnya dalam video ini saya tidak membahas tentang cara-cara ataupun method ataupun approach bagaimana hendak mendapatkan suatu fungsi kuadratik dalam bentuk CTS form ataupun completing the square form. Karena saya tahu kewujudan ataupun kehadiran channel-channel seperti Khan Academy, YMX Plus C, Black Parrot Pen yang memudahkan Anda untuk mencari method yang lebih mudah untuk mereka explain daripada saya di YouTube ataupun di internet. Thank you. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau Mai. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Huh? So let's get into the question. And sekarang ni kita ada fungsi kuadratik fx equals to x squared plus 2x minus 3. First of all, saya akan introduce you guys dengan teknik CTS, sketching quadratic graph using completing the square ataupun CTS. So first of all, you guys must buat CTS first. And then you guys must tentukan bentuk graf, sama ada bentuk begini, senyum ataupun sedih. Kalau senyum dia lebih besar dari kosong. Kalau dia sedih, lebih kecil daripada kosong. And then cari titik minimum ataupun maksimum. Ini kita sebut turning point ataupun titik pusingan. So bila dia minimum, bila lebih besar dari kosong ataupun graf senyum, dia ada minimum point dan maximum point dimiliki oleh bila kurang dari kosong ataupun graf sedih. And then yang keempat adalah cari punca. Okay. For example, fx equals to 0. So fx is actually y. So fx equals to 0 or y equals to 0. Ini basically pakai calculator EQN tu. And then number 5 adalah cari persilangan y. This is optional. Tidak wajib. And number 6 adalah Anda telah selesai. Okay. So let's solve using teknik tu. First of all, kita harus identify A dia 1. So kita tahu bentuknya nanti ginilah. Dan kita buat CTS. So kalau A sama dengan 1, kita tidak perlu factor apa-apa. Kita direct buat macam gini. 2x plus ready kurungan over 2 square minus ready kurungan over 2 square minus 3. So dalam kurungan ataupun parenthesis, kita mau fill dengan yang ni nah. 2 ni kita mau fill di sini dan di sini. Okay, and then we have what? Fx equals to kita ready kurungan macam gini. X, okay, di sini plus. So kita pakai plus. 2 over 2 is 1. So 1 tulis sana square minus 2 over 2 is 1 square is 1 minus 3. So minus 1 minus 3 is minus 4 of course. So kita sudah siap CTS. And then next is tentukan bentuk graf. Okay, bentuk graf of course A sama dengan 1, so bentuk macam gini. A greater than 0, so 1 is greater than 0, so bentuk dia confirm macam gini. And then cari titik minimum. So titik minimum, so kerana A sama dengan A lebih besar daripada kosong, so dia mempunyai titik minimum. So titik minimum is based on this. So titik minimum is bila x tambah 1 square equals to 0, x equals to negative 1 of course, and y equals to negative 4. So ini adalah minimum point, min. Kita tulis min je. Minus 1, minus 4. And then cari punca. Okay. So we just let fx equals to 0. So ini 0. Okay. Pakai EQN. So kita based on yang ni 9. So
EQN degree 2, so A1, B2, C3, negative 3, sorry. So X equals to 1 and X equals to negative 3. Then we can sketch the graph. Saya akan guna information yang saya dapat. So dia punya bila fx sama dengan kosong, sini fx, sini x. So fx sama dengan kosong, x sama dengan 1 dan negatif 3. Okay. And then the minimum point is dekat sini negatif 1, negatif 4 somewhere here. So kita plot ini dan okay, saya tidak cari y-intercept sebab dia optional. Saya tidak pakai y-intercept actually. So kita sketch like this. Okay. Okay, something like that. Actually, you can find the y-intercept also by letting x equals to 0. So when x equals to 0, y equals to negative 3. So here must be negative 3, logically. Sini adalah negative 3. Okay. But it is optional. Tidak wajib, not an obligation. So, saya tidak buat. So, untuk proof nih, betulkah tidak? Kita lihatlah graf yang sebenarnya di application GeoGebra. So, dia ada punca dekat negatif 3 and 1. Okay, negatif 3, betul. 1. And then y-intercept negatif 3. Okay, negatif 3 yang saya sebut tadi tuh. Betul. Minimum point at negative 1, 4. Negative 1, 4. Betul. So overall, graf ini adalah betul dan Anda dapat 4 markah. Let's say, okay. So make sure you guys sudah paham ataupun ya at least paham lah tentang completing the square nih. Okay, you guys can visit channel yang saya mention like Khan Academy, like YMX plus C. Okay, 2x square minus 5 minus 3x. So ini bentuk dia tidak tersusun. So kita susun lah. Fx equals to 2x square minus 3. Kita harus susun dia punya kuasa dia dari kuasa yang tertinggi sehingga kuasa yang terendah. Minus 5. Okay. Kita buat CTS. Sekali lagi, ini 2. Kita harus factor. Kita harus make x single mother. Okay. 2. Okay, so kita factor x single mother. Kalau kita factor, terus kalau kita factor yang ini, kita harus factor yang ini. So kita harus factor 3. So 3 per 2 x, jangan lupa. So bila 2 kita dapat 3 per 2, kita dapat balik ini kan. Betul. Tapi 5 jangan kacau. Dia tidak mau dikacau, dia mau alone. Yang kita ganggu yang di sini aja, bracket. Yang kita kacau, yang kita ganggu di yang bracket tuh. Yang bracket lah. Tuh. Okay, and then what we do, x square minus 3 over 2 plus, sentiasa plus. Sediakan bracket gini, terus yang ini oke, saya sediakan 2 bracket dulu ah. Terus ini minus. Oke, terus tutup kurungan minus 5. Minus 5. Oke. So dalam square saya lupa. Oke, jangan lupa square dia. Oke, then kita isi bracket. So over 2 over 2. So kita isi yang ini. B dia nih kita ambil yang ini aja. Jangan ambil yang negatif. B yang ini nih. Ini nah. Kita masukkan ke atas nih 3 per 2. 3 per 2. Oke, dan kita akan dapat benda yang lebih simple, which is so x, kita tulis x begini. X
tambah, oke, 3/2, terus kita bahagi 2, kita pakai kalkulator, 3/2 terus bahagi 2 adalah 3/4, so 3, kita harus pakai minus, sebab sini minus, oke, dia relying on this, so kalau sini plus, sini harus plus, kalau sini minus, so minus, ini kita cari 3/2 divided by 2 is 3/4, so 3/4 square, 4 square minus, so ini kita bawa keluar sebab dia mau alone sekali lagi. And then 3/2 divided by 2, 3/2 divided by 2 is 3/4, terus kita square, so 9/16. 9/16 yang Nina nih, 9/16 kita darab dengan 2 sebab dia mau keluar, kita kembangkan dia kembali, so darab 2 is negatif. Oke, negatif jangan lupa bawa sekali, 9/8 minus 5. So ini kita simplify, negative 9/8 minus 5 is minus 49/8. 49/8. So kita boleh lakar graf berdasarkan benda nih. Habislah. Berdasarkan benda nih saya boleh lakar graf dengan mudah. Oke, saya akan try lakar graf dia macam mana. Sediakan paksi XY. Oke, sebelum tuh, titik minimum dia adalah titik. Oke, ini kita harus identify ini ini graf sedih ataupun graf gembira. So ini adalah mewakili A. So A is greater than 0, meaning graf gembira. A less than 0, graf sedih. So ini kita boleh identify graf dia graf senyum ataupun graf happy macam begini. So first information kita dapat. Second information is kalau dia graf sedih, graf senyum ataupun graf happy, maksudnya dia mempunyai minimum point. Kalau graf sedih dia mempunyai maximum point. So minimum point is when we let yang dalam nih equals to 0. So when we let x minus 3/2 square is 0. So x equals to 3/4. Paham? And then yang untuk pada titik y, titik minimum y is direct negative 49/8. 49/8. Okay? 49/8. And then next kita mau cari punca dia. Punca dia maksudnya nilai x bila fx sama dengan 0. So kita let fx 0. Kita let fx 0. Kita let fx 0 yang ini nih. Kita let dia 0. So kita tekan calculator when fx 0, x equals to, ada dua jawaban of course sebab ini kuadratik. So A dia tuh yang Nina 2 minus, B dia yang Nina nih negatif 3, C negatif 5, 2.5 and negative 1. So first answer negative 1, second answer is 5/2. Dan kita lakar macam biasa. Negative 1 ke sini. 5/2 is 2.5. 2.5 macam beginilah kan. Sini.
Okay, so dia ada minimum point at x equals to 3/4. 3/4 is 0.75, so something here. And negative 49/8. 49/8 is approximately 6.125, so approximately 6.1. So 6.1 saya agak-agak sinilah, negative 6.1 ataupun 49/8. So dari sini saya plot. Titik pertama di sini. Geram. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. So kita sketch pakai warna lain. Pakai ini. Sketch and tak cantik. Sketch something like that lah. Susah mau lukis. Macam kita. So to prove it, kita refer to GeoGebra. Tuh. Negative 6.1 is something there. Yang Nina nih. Tuh. Tadi tuh saya agak-agak aja. And dia punya punca negative 1, okay. And 2.5, negative 1, 2.5, which is 5/2. And then minimum point yang Nina nih. Yang Nina nih, x. Okay. And then the y-intercept is negative 5. So negative 5 is something there. Okay. So actually, you guys can find yang y-intercept juga. Kalau you guys want to. Okay, y-intercept is when x equals to 0, right? Okay. X-intercept when fx or y equals to 0. So as simple as that. And I think 2 soalan saya sudah discuss, saya sudah explain, saya sudah bahas. I think I should end this session. Okay, that's all from me. And thank you.